নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেল সকলোকে আকৌ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয় ক্লাছ 7ৰ হিন্দীৰ পাঠ নং 9 চলনা সমাৰা কাম হাই। ইয়াৰ আজি প্ৰশ্নোত্তৰখিনি গোটেইখিনি আজি আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একেলগে চাই থাকক। কৈছে যে পূৰ্ব বাক্যমে উত্তৰ দ। ইয়াৰে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে আমাৰ চলনা সমাৰা কাম হাই, কবিতাকে কবি কৌন হাই। ইয়াৰ উত্তৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব যে চলনা हमारा काम है कविता के लिखक शिवमंगल सिंह सुमन जी हाय এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰটো 2 নম্বৰটো কৈছে যে প্ৰশ্নটো যে কবি के अनुसार हमारे जीवन में एकमात्र काम क्या है। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে कवि के अनुसार हमारे जीवन में चलते रहना ही एकमात्र काम है এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰ आठोयाम किस बात का ध्यान रखता है। यार उत्तर এনেকৈ লিখিব লাগিব যে चलते रहने में कोई बाधा एवं न आ जाए इसी बात का ध्यान आठोयाम रखता है এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত 4 নম্বৰটো যে কবি দৌৰ দৌৰ কিয় ভটকতা ৰহা। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে এনেকৈ পূৰ্ণতা কি खोज में कवि दर दर भटकता रहा এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰ इसकी सफलता अभिराम है। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে जो अपने जीवन पथ पर बिना रुके हमेशा चलता रहा है उसकी सफलता अभिराम অৰ্থাৎ সুন্দৰ है এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰ 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে কবিতা का मूल संक्षेप क्या है। यार उत्तर এনেকৈ লিখিম যে अपने राह से न भटकते हुए कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर होते रहना ही इस कविता का मूल सारांश रहा है এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰ 2 নম্বৰখিনি কৈছে যে প্ৰস্তুত কবিতা का सारांश লিখ। ইয়াৰ উত্তৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব যে মানে ইয়াত কৈছে যে কবিতাটোৰ সাৰাংশখিনি লিখিব দিছে। এইটো এনেকৈ লিখিম যে কবি शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित कविता चलना हमारा काम है कविता के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें कभी भी अपने कर्तव्य के मार्ग से भटकना नहीं चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी समस्याओं का सामना करना पड़े फिर भी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि जो हमें पौड़ों में इतनी गति है तो फिर क्यों बेकार खड़े रहकर व्यक्ति की बर्बादी करे जो कि आगे बढ़ने के लिए हमारे सामने सैकड़ों रास्ते पड़े हैं। किसी एक मंजिल की राह सुनकर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए जब तक वह मंजिल नहीं मिलती तब तक हमें रुकना नहीं है एवं निरंतर आगे चलते रहना ही हमारा काम है। यह जीवन आशा निराशा से घिरा है, कभी रोना है तो कभी हंसना है। इस संसार रूपी सागर में फला किसको नहीं बढ़ाना पड़ा, सभी को सुख दुख चलना ही पड़ा है। इस बात के लिए हम विधाता को भी दोष नहीं दे सकते। पूर्वता की खोज में मनुष्य हर हर भटकता रहता है। प्रज्ञात पथ पर मनुष्य को कुछ न कुछ बाधाओं का सामना करना नहीं पड़ता है, लेकिन मनुष्य को निराश न देकर उस बाधाओं का सामना करना चाहिए।
कवि कहते हैं कि यही तो जीवन है, चाहे कितने भी बाधा आए हमें सिर्फ मंजिल की राह पर चलते जाना है, कभी रुकना नहीं है। कवि कहते हैं कि कुछ लोग अपने लक्ष्य की ओर चलते ही जाते हैं और कुछ लोग बीच में ही मंजिल छोड़ देते हैं। जो लोग राह छोड़ यूं ही बैठे रहते हैं उन्हें सफलता कभी हासिल नहीं होती और जो लोग अपनी राह पर चलते जाते हैं उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए हमें जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक चलते জানা হয় এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে গদ্য ভাষা মে লিখ। ইয়াৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে আমাৰ চলনা হামাৰা কাম হায়, গতি प्रबल पर में भरी, फिर क्यों रहूं हर पर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पर। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে जीवन गतिशील है इसलिए मनुष्य को भी आगे बढ़ते रहना है, अगर हमारे पर में इतनी गति है तो यूं ही किसी जगह खड़े रहकर क्या फ़ायदा, जबकि हमारे पास आज कोई सारे रास्ते पड़े हैं। अपनी मंजिल स्थिर कर किसी एक रास्ते पर चलते जाना ही तो हमारा काम है এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো যে ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰটো मैं पूर्वता की खास में दर दर भक्ता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रहा अटकता ही रहा, दोबे निराश क्यों मुझे जीवन इसी का नाम है। ইয়াৰ উত্তৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব যে जब मैं पूर्णता की खोज के लिए आगे कदम बढ़ाता हूँ तब प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ बाधाएं आती ही रहती है, इस बात के लिए मुझे निराश नहीं होना है, क्योंकि जीवन इसी का तो नाम है এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে 4 নম্বৰখিনি কৈছে সহি বিকল্প ক सुनकर लिख। यार 1 नम्बर प्रश्न तो दिया से आमार चलना हमारा काम है कविता के कवि का नाम है। यार उत्तर तो हम जे एनेके जे शिवमंगल सिंह सुमन एनेके लिखिले हो যাব। तार 2 नम्बर तो दिया से यार पिछर कवि के अनुसार जीवन में हमें सिर्फ यार उत्तर तो लिखिम जे आमार हम चलते रहना है एनेके लिखिले हम। तार 2 नम्बर 3 नम्बर तो दिया से यार पिछर कवि के अनुसार हमारा नाम यार आमी उत्तर तो लिखिम जे राही हाय এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 4 নম্বৰটো দিয়া আছে কবি কে অনুসাৰ জীৱন, ইয়াত উত্তৰটো লিখিম যে আশা নিৰাশা সে ভৰা হায় এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 5 নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰ কবিতা কে আশপাশ। ইয়াৰে ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে আমাৰ তুম গৰিব কে পাছ যাকৰ क्या উপদেশ দেনা চাহগী। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে मैं গৰিব কে পাছ যাকৰ ইয় উপদেশ দেনা चाहूँगा कि वह अपने जीवन से निराश न होकर अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर आगे बढ़ते जाए, अपने लक्ष्य की निर्धारित कर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिना रुके आगे बढ़ते जाए এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো দিয়া আছে ইয়াৰ পিছৰটো जिसका जीवन प्राप्त असफलताओं से भरा है उसे तुम किस तरह फिर से आगे बढ़ाने को कहोगे। यार उत्तरটো এনেকৈ লিখিব লাগিব যে जिसका जीवन प्राय असफलताओं से भरा है उसे मैं आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करूँगा, उसे कहूँगा कि हम
सबके जीवन में खुश और दुख की परिस्थितियाँ आती ही रहती है। खुश के बाद दुख तो दुख के बाद सुख निश्चित है। ठीक उसी प्रकार कभी सफलता तो कभी असफलता हाथ आती है, लेकिन फिर भी अगर बार बार असफलताओं का सामना करना पड़े तो भी हमें प्रयास करते जाना है। एक न एक दिन प्रयासों के बल पर सफलता हासिल होना निश्चित है। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰ 6 নম্বৰটো যে নিম্নলিখিত শব্দ আছে বাক্য বনাও। ইয়াৰে প্ৰথমটো আমাৰ দিয়া আছে প্ৰবল। এইটো আমি এনেকৈ লিখিম যে अगर मन से प्रबल इच्छा शक्ति है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছতটো দিয়া আছে ইয়াৰ পিছৰ विराम। এইটো এনেকৈ লিখিম যে जब तक मैं लक्ष्य को पा न लूँ तब तक मैं विराम नहीं लूँगा। তাৰপিছতটো দিয়া আছে আমাৰ साप। এইটো এনেকৈ লিখিম যে सापसत चलना ही सफलता का मूल है। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছতটো দিয়া আছে ইয়াৰ পিছৰটো मंजिल। এইটো লিখিম যে मैंने अपनी मंजिल को पा कर ही दम लूँगा। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত দিয়া আছে ইয়াৰ তাৰপিছত দিয়া আছে অবিৰাম। এইটো লিখিম যে আমি কাশ্মীৰ কি প্ৰাকৃতিক ছবি অবিৰাম है। তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে আমাৰ যে भेद। भेदটো লিখিম আমি এনেকৈ যে भाव मनुष्य में भेदभाव करना गलत है। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত দিয়া আছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নখিনি যে নম্বৰখিনি যে নিম্নলিখিত শব্দকে বিলম্ব ৰূপ লিখ। ইয়াৰে প্ৰথমটো দিয়া আছে আজ। এইটো লিখিম আমি কাল। তাৰপিছত মিলনা। এইটো লিখিম আমি এনেকৈ যে পিছদিনা। তাৰপিছত লিখিম ইয়াৰ পিছত জীৱন। এইটো লিখিম আমি মৃত্যু। তাৰপিছত আশা। এইটো লিখিম আমি নিৰাশা। তাৰপিছত পানা। এইটো লিখিম আমি খানা। তাৰপিছত সুখ। এইটো লিখিম আমি দুখ। তাৰপিছত সফলতা। এইটো লিখিম অসফলতা। তাৰপিছত কঠিন। এইটো লিখিম আপতিন। তাৰপিছত সংযোগ। এইটো লিখিম আমি বীজক। তাৰপিছত উত্তীৰ্ণ। এইটো লিখিম আমি অনুতীৰ্ণ। তাৰপিছত কট্টু। এইটো লিখিম আমি মধু। তাৰপিছত 8 নম্বৰখিনি প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে অনেক শব্দকে লিয়ে এক শব্দ লিখ। ইয়াৰে প্ৰথমটো আমাৰ দিয়া আছে जिसका कोई शत्रु न हो। এইটো লিখিম আমি এনেকৈ যে উত্তৰটো অজাত শত্ৰু। তাৰপিছত 2 নম্বৰটো দিয়া আছে ইয়াৰ পিছত অতিথি কা সৎকাৰ। এইটো লিখিম আমি আতিথ্য। তাৰপিছত 3 নম্বৰটো দিয়া আছে যে আমাৰ প্ৰশ্নটো উপযুক্ত ভূমি। এইটো লিখিম আমি উত্তৰ লিখিম যে উৰ্বৰ ভূমি। এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছত 4 নম্বৰটো দিয়া আছে অনুপজাও ভূমি। এইটো লিখিম আমি মৰুভূমি। তাৰপিছত 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে কিয়ে গয়ে আপকৰ ক মাননে वाला। এইটো লিখিম আমি এনেকৈ উত্তৰত কৃতজ্ঞ। তাৰপিছত 6 নম্বৰটো দিয়া আছে কিয়ে গয়ে আপকৰ ক না মাননে वाला। এইটো লিখিম আমি কৃতজ্ঞ। উত্তৰ লিখিম। তাৰপিছত 7 নম্বৰটো দিয়া আছে ইয়াৰ পিছত সদা সদা কে লিয়ে ৰহনা। এইটো লিখিম আমি শাস্ত্ৰ। তাৰপিছত 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে जो बहुत বলতা हो। এইটো উত্তৰ লিখিম যে আমাৰ এনেকৈ যে বাচাল। তাৰপিছত 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে जो কম বলতা हो। এইটো লিখিম আমি মিতভাষী। তাৰপিছত 10 নম্বৰটো দিয়া আছে মত দেনে কা অধিকাৰ। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে মতাধিকাৰ। আজিলৈ ইমানে। আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সিহঁতৰো অলপমান হ'লেও সহায় হয়। ধন্যবাদ।